Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Muza. Now, we will learn about procedure tense, grade 12. What is definition of procedure tense? The definition of procedure tense is a piece of text that gives us instruction for doing something. Jadi, apa sih itu prosedur teks? Prosedur teks merupakan teks yang memberikan arahan untuk melakukan sesuatu. Next, kinds of procedure text. There are two kinds of procedure text. Jadi ada dua jenis prosedur teks di sini. The first is manual. Manual refers specifically to a reference document which provides detailed information about operation and maintenance of a product. Jadi, jenis prosedur teks yang pertama itu adalah manual. Manual mengacu kepada teks yang memberikan informasi terperinci tentang pengoperasian dan pemeliharaan suatu produk. The second one is tips. Tips is an essay that contains a description of procedures or operational steps in doing or making something. Jadi tips di sini itu adalah karangan yang berisi tentang uraian, tata cara atau langkah-langkah operasional dalam melakukan atau membuat sesuatu. Next is social function of procedure text. Apa sih itu fungsi sosial dari prosedur teks? The social function of procedure text is to explain steps or instructions to do something through a sequence of action or steps. Jadi fungsi sosial dari prosedur teks itu adalah untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. And then, the generic structure of procedure text. Struktur umum dari teks prosedur. Apa saja sih? The first is aim or goal. That is the title of the text. Aim or goal, yakni judul dari teks tersebut. The second one is material. That is ingredients or tools used in the process. Bahan-bahan, yakni bahan atau alat yang digunakan dalam proses teks prosedur. And the last one is steps or methods. Is the actions that must be taken. Steps, yakni langkah-langkah or methods, metode adalah tindakan atau aksi yang harus dilakukan dalam teks prosedur. Next is language features of procedure text, yakni ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Apa saja sih ciri-cirinya? The first is using imperative sentence. Imperative sentence atau kita sering menyebutnya dengan kalimat perintah. Is a sentence that not has a subject. It is usually started by using verb. Jadi kalimat imperatif atau kalimat perintah ini adalah kalimat yang biasanya dia itu tidak memiliki subjek dan dimulai dengan kata kerja. Example, click the power button. Don't forget to close the lid. Jadi di sini klik ini adalah kata kerja tanpa adanya subject. And the second is using present tense. Present tense is a tense in English in which we use infinitive or verb one in it. Jadi present tense itu adalah sebuah tenses dalam bahasa Inggris yang mana dia itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. There are two rules in present tense. Ada dua aturan dalam present tense. The first is verbal,
Yeah, you can see. Verbal sentence, we use formula or aturannya subject plus verb 1 and then verb plus s or es plus object. And the second one is nominal. Nominal sentence. We use subject plus to be and complement. Okay, the example, insert the card to the machine. It is the example from verbal sentence, and the second one, it is ready to be used, is the example of nominal sentence. The next language feature is connectives or temporal conjunction. Kita biasanya sering menyebutnya dengan kata penghubung. This is some words that connect or attach things to each other. Jadi di sini tuh adalah kata yang menghubungkan atau melekatkan sesuatu dengan yang lain. For example, first, pertama, firstly, second, secondly, yang kedua, then, kemudian, next, selanjutnya, etc. And the last language feature is numbers. Numbers itu adalah angka atau bilangan. This is showing order in a series of something and it can make clear every steps in procedure text. Jadi, angka atau bilangan ini menunjukkan urutan dalam rangkaian sesuatu yang dapat memperjelas setiap langkah dalam teks prosedur. Example, 1, 2, 3, and so on. Okay, everybody, so those are the detailed explanation about procedure text. To make you more understand about it, I will give you 2 examples. Let's check it out. Okay, now this is example of procedure text. The first example is about manual. Okay, you can see the example. And then let's analyze the generic structure and language features in it. How to transfer money from ATM. From the procedure text about manual, how to transfer money ATM, we can find the generic structure of it. The first, aim or goal. How to transfer money from ATM. This is title of procedure text. You can see directly in the text. Jadi, tujuannya dari teks prosedur tadi adalah bagaimana cara mentransfer uang dari ATM. Nah, judul ini kalian bisa langsung melihatnya secara langsung dari teks. The second one is materials. Materials atau bahan-bahan, di situ ada ATM card, ATM machine, and pin. In the text, this is not mentioned directly, but you can get the materials by reading the step. Jadi, dalam teks ini tidak disebutkan secara langsung, tapi kalian bisa mendapatkan materi ini dari membaca langkah-langkah yang sudah ada dalam teks prosedur tadi. And the third is steps or methods, langkah-langkah atau metodenya. Jadi, tadi ada berapa? Ya, there are 7 steps for transferring money from ATM. Jadi, ada 7 langkah dari mentransfer uang dari ATM. You can read it by yourself in the text. And then language feature of the text is, the first is using imperative sentence. So you can see from the text all the sentences without subject. It is directly using verb such as insert, enter, and select. And the second one, the sentences are using present tense. You can see that all of the sentences using verb 1.
Okay, next, the second example is about tips. How to form a new habit. You can see the example, and let's analyze the generic structure and language features in it. Okay, finish. From the example of tips procedure text, we can find that generic structure is, the first is aim, how to form a new habit. This is the title of procedure text. You can see directly in the text. Jadi tujuan dari teks tadi itu adalah how to form a new habit. Bagaimana cara membentuk kebiasaan yang baru. The second one is material. Bahan-bahannya apa saja? You can see on the picture. There are book, pen, calendar, smartphone. Then in the text, this is not mentioned, but you can get the materials by seeing the picture in each step. Jadi kalian bisa langsung melihat gambarnya, ya, walaupun ini tidak disebutkan dalam teks. And the last one is steps or methods. Langkah-langkahnya ada berapa? There are 8 steps. Ya, there are 8 steps how to form a new habit. Jadi ada 8 langkah yang bisa dilakukan bagaimana cara untuk membentuk kebiasaan baru. You can read it in the text by yourself. Okay, after that, you can see the language feature. The language feature of tips procedure text, there are 3. The first one is using imperative sentence. All the sentences without subject. It is directly using verb such as work, commit, develop, take, be prepared, share, revert, and adopt. Jadi kalian tadi bisa langsung melihat di gambar-gambarnya itu ada kata kerja imperatif, kata perintah yang ada di setiap langkah-langkah dari text procedure tips. The second one, the sentences are using present tense. As we know that all of the sentences using verb one. Jadi semua kalimatnya itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi dia menggunakan present tense. And the last one, the sequence of the tips are using numbers from 1 until 8. Jadi langkah-langkahnya urutannya tadi dari tips tersebut menggunakan angka dari 1 sampai 8. Okay, so those are the explanations and examples of manual and tips procedure text. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang apa saja ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur, apa saja struktur kalimatnya, dan apa fungsi sosialnya, beserta contoh dari teks prosedur berbentuk manual dan tips. I hope it can make you more understand about procedure text. Jadi saya berharap nanti kalian akan lebih paham tentang materi procedure text. Okay, and see you next time. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.